فرام پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ. آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی اس وقت ڈائریکٹ لائیو آپ سے بات کر رہی ہوں کراچی سے. اور آپ سے جو بات میں نے کرنی ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، اور آپ کو اچھی لگے بری لگے یہ بات کی بات ہے، لیکن the point that I'm trying to make is very simple and short, and that is کہ ہم لوگ چاہے جو بھی بات کر لیں بہت زیادہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. ایون مذہب تک کو نہیں چھوڑا ہمارے ملک میں، اسلام کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. لیکن جب رزق کی بات آتی ہے نا، آپ جب رزق کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ اچھے حالت میں ہیں اور اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے اور آپ کے بچے بھوکے نہیں سو رہے، اور آپ کو یہ نہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ نے کل کا کھانا کیسے ارینج کرنا ہے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ رکھ کر سوچتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے آج اگر دوپہر کو کھایا ہے تو رات کو وہ کھا سکیں گے، یا اگر رات کو کھا لیے تو کل ان کو ملے گا کھانے کو یا نہیں ملے گا. اب رزق کو میں کہتی ہوں کہ آپ پولیٹیسائز کوئی بھی نہ کرے، میں خود نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہاں پہ اب ہر جگہ روٹی روٹی آٹا اس کا شور مچا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قوم جو ہے ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز پہ بیچاری سمجھوتا کر لیتی ہے. کرپشن پہ سمجھوتا کر لیا، مارشل آرٹس ہو گئے اس میں بھی گزارا کر لیا، مطلب ہر چیز میں تو ہماری قوم نے صبر کا مطلب صبر سے کام لیا ہے اور سمجھوتا کرتی رہی ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اس نے تو چونٹی کا بھی لکھا ہوا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے روٹی دینی ہے وہ غریب کا بھروسہ ہے کہ اللہ اسے روٹی دے گا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ مطلب کہ کیا اب ہم لوگ اتنی حالت ہوگی خراب کہ اب ہمارے ملک میں ایک ہم اناج کی اللہ نے اتنی یہاں پہ اتنی برکت تھی، اور یہاں پہ اتنی مطلب مجھے دکھ ہو رہا ہے، یقین مانے مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے رزق اللہ دیتا تھا. یہاں کی فصلوں میں اللہ نے وہ طاقت ڈالی تھی کہ لوگوں کو رزق ملتا تھا. وی ور لائک ون آف دا بگیسٹ پروڈیوسرز آف ویٹ. اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے ملک کے غریب اور ہماری جو مڈل ٹو لو کلاس ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، وہ اسکرمبل کر رہی ہے بریڈ کرمز کے لیے. اور اس میں چاہے آپ اپوزیشن کی مناپلی کہہ دیں کہ اس کا قصور ہے، یا پھر آپ بیوروکریسی کی کرپشن کو بلیم کر دیں، یا پھر آپ پالیٹیشینس کو بلیم کریں یا کرنٹ گورننس کو بلیم کریں. The point is this کہ we have a great crisis. The fact that remains unshaken is that we have a grain crisis and we have a war looking at us, staring in our face. اور اس کو میں جتنی مرضی میں کہتی ہوں آپ میں سے بھی کوئی بھی شخص، چاہے وہ پالیٹکس میں ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ہیومینیٹیرین ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ تھنک ٹینک میں ہے، وہ چاہے ایجوکیشن میں ہے، اس پوائنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ ایشو اگر پولیٹیسائز نہیں بھی ہو، آپ کوشش کرو کہ نہ ہو، اور اس کو پوری قوم مل کر سالو کرنے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ وہ بلیم گیم کھیلے ایک دوسرے کے اوپر. دا پوائنٹ از دس کہ یہ ایشو پولیٹیسائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کے بیسس پہ پھر انقلاب جنم لیتے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی روٹی کا مسئلہ ہوا ہے تو بلڈی انقلاب آیا ہے. جس جگہ پر روٹی کا، گرین کا مسئلہ، آٹے کا مسئلہ آیا ہے، اس جگہ پر خونی انقلاب نے جنم لیا. دس از این انڈسپینسبل انیویٹیبل فیکٹ آف ہسٹری کہ جس کو آپ شیک اپ نہیں کر سکتے. کہ اگر میں آج کہہ دوں کہ میں ساری کی ساری اپوزیشن کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کے منہ پہ ٹیپ لگا کر ان کو خاموش کرا دوں، اور ان کے فیوریٹس جو ان کے لفافہ اینکرز ہیں ان کو بھی میں شٹ اپ کروا دوں، دس ایشو بائی اٹ سیلف
is an independent factor in harboring, in precipitating a bloody revolution in this country. आप इमरान के, मैं कहती हूँ उसके सख्त से सख्त बड़े से बड़े दुश्मन को आप आज, मैं कहती हूँ जेल में आप बंद कर दें, मैं कहती हूँ आप उसको गोली मार दें, गोली मार दें कि उसका उसकी 7 नस्लों को गोली मार दें कि उनकी आवाज तक किसी को सुनाई ना दे। और एंकर पे आप कोई उनका जो फेवरेट एंकर है उसको आप टोटली शट डाउन कर दें, उनके सारी मीडिया हाउसेस को आप शट डाउन कर दें। मैं आपको आज गारंटीड, ये मैं स्टैम्प पेपर लेकर आती हूँ, उस पर मैं साइन करती हूँ, लिख के देती हूँ कि दिस ग्रेन क्राइसिस, this crisis of roti will precipitate bloody hunger games in Pakistan. It will bring the guillotines to Pakistan. French guillotines यहाँ पे reiterate होंगी। तो मैं अब एक नाम तो नहीं लूंगी ना, आई नो कि जो नवाज शरीफ जो है, he was no better, he was a devil, he's still a devil. Now Zardari, also an equivalent devil. इमरान रिलेटिवली ऑनेस्ट, कोई स्कैंडल नहीं है, मॉनेटरी स्कैंडल नहीं है, बट इनकॉम्पिटेंट, immature, incompetent, and stupid, foolish. Or the result, worse than what we had during the time of Nawaz and Zardari in terms of the basic necessities of human beings, like food, like water, like electricity, like gas. इस वक्त गैस का शॉर्टेज चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट कर रही है, और द गवर्नमेंट हैज नो क्लू हाउ टू मैनेज दिस क्राइसिस, एंड वी हैव बीन गिविंग देम टाइम आफ्टर टाइम। आई हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स, मैं सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ इमरान की, के उसको इन द सेंस कि उसको पूरा टेन्योर करने तो उसको मौका दो कि वो 5 साल कंप्लीट करे, बट that was only till this atta crisis happened. When it comes to roti, it's gone, it's done, it's over. The time is up. Because अब तो रोटी आप मुझे बताएं ना, आप आज फाके पे जाते हैं और आप आज भूख हड़ताल पे जाते हैं और आप कहते हैं आपने कुछ नहीं खाना, कितनी देर आप बगैर खाए पिए रह लेंगे? आप सोचें जरा, अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचें, उन बच्चों की जगह पे रख के सोचें कि कितनी देर आप रोटी के बगैर गुजारा कर लेंगे। टेल मी, कितनी देर कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन? For how long are you going to stay without the basic necessity which is bread? उसके बाद अगर एक टेररिस्ट आपके पास आके कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ और तुम वहां पे जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दो और मैं तुम्हारे बच्चों को मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दूंगा, तो आप क्या वो काम नहीं करोगे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए? कोई कहता है कि जाओ जाके वहां पे बैंक में डाका डालो, जाओ जाके उसको फलाने को कत्ल कर दो, तो आप नहीं करोगे? कोई कहता है आप गुर्दे बेच दो अपने, या अपने बच्चों को बेच दो, या अपनी औरतों को बेचो, घर की औरतों को बेचो, तो आप नहीं बेचने पे मजबूर हो जाओगे आप? कोई आपको कहता है कि आप जाओ जाके खुनून इंकलाब करो पाकिस्तान की सड़कों पर, आप नहीं करोगे? आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके घर में आटा नहीं है, आप आटा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मैं सिर्फ इसको नेग्लिजेंस नहीं कहूँगी इमरान की हुकूमत की, और मैं इसको सिर्फ ये लापरवाही नहीं कहूँगी, मैं इसको एक क्रॉस क्राइम कहूँगी, एक जुर्म कहूँगी, कि ये उनका, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जुर्म है कि उन्होंने अब इस कौम को इस लेवल पे लेकर आ गए हैं कि गरीब को रोटी तक नसीब नहीं। मुझे ये मत कहें कि प्राइसेस ऊपर नीचे चल रही हैं, प्राइसेस 30 पे थी, 30-35 पे मिलता था पर किलो आटा, अब मिल गया 75-70 पे जा रहा है, कहीं पे कह रहे हैं 60 पे जा रहा है। आपने यूटिलिटी स्टोर्स बना दिए, वही वो सिराजुल हक साहब की आज बात है कि लंगर खाने और यूटिलिटी स्टोर्स तक की तो एक्सेस आप मुझे बताएं कितने लोगों की होगी, और फिर ये लंगर खानों की एक्सेस कितने लोगों की होगी? तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टेक्निकली कमिटेड अ प्रोफेशनल political suicide, Imran Khan and all his followers, by precipitating this grain crisis. Or now you have to just pack up your bags and leave.
अब आप ये कर रहे हैं, वहां से आटा मंगाया जा रहा है, बाहर से मंगाया जा रहा है महंगा आटा, और यहाँ पे अजीब व गरीब किस्म का हर बंदे का, एवरीबडी हैज हिज और हर ओन ओपिनियन। आपकी अब फिर वो ऊपर से वो फ्लैश किया जा रहा है, वो टाइम मैगजीन का जो टॉप कवर है वो फ्लैश किया जा रहा है कि इमरान हैज बीन नेम्ड अमंग्स द टॉप 5 एनवायरमेंटलिस्ट। हु द हेल केयर्स अबाउट यू बीइंग नेम्ड एज द टॉप 5 एनवायरमेंटलिस्ट? यहाँ के 22 करोड़ अवाम में से 60%, 15-16 करोड़ बंदा जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे है, उसको आपने आज आटे से रोटी से महरूम कर दिया। टू हेल्प विद योर एनवायरमेंट कैन ड्राइव। ये कौम बचेगी तो एनवायरमेंट का कुछ करेगी ना, ये तो एक दूसरे को मार देगी। यहाँ पे कैनिबलिज्म ना शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे। जब एक्सट्रीम हंगर होती है, फिर हंगर गेम्स में बहुत कुछ होता है। आप किस दुनिया में इस कौम को आप इंसान से अस्तगफुरुल्लाह एक हैवानियत के लेवल पे ले आओगे, दहशत वहशत के लेवल पे ले आओगे? तो the one thing, the first and the foremost principle of governance is, which I've been screaming since Imran took over, which the stupid Asad Umar brought us to this level, unfortunately, और जो इमरान ने चुप करके उसे करने दिया, the most important thing गवर्नेंस की जो होती है वो ये होती है कि आप प्राइसेस जो हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ऊपर ना आने दें। आप कोशिश करेंगे नीचे आए, अगर नीचे नहीं ला सकते हो तो उनको मेंटेन करो, उनको ऊपर ना आने दो। आपने 5% से 13% पे हर चीज लेंगे, लेकिन आटे का आपको कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि रोटी महंगी हो जाए तो फिर बैंड बज गया। रोटी महंगी होगी तो बात खत्म है, क्योंकि गरीब बंदा और कुछ नहीं खाता, दाल भी महंगी होगी। दूध तो भूल जाओ, दूध तो लग्जरी है। गरीब बच्चे को दूध नसीब नहीं है, छोटे नौजाद का जो न्यू बॉर्न बच्चा है, अगर उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला सकती तो वो तो बेचारा वैसे ही मैल नरिश्ड है। गरीब बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। फिर आपके अब चीनी कह रहे महंगी हो गई है। अब नहीं तो शुगर मिल माफिया है ना, ये तो रोज मिनिस्टर आके एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये तो जी शुगर मिल माफिया है, ये तो आटे का माफिया जी। व्हाट द हेल, इट इज हैपनिंग अंडर योर नोज। सो यू आर टेलिंग मी कि यू आर रनिंग दिस कंट्री, बट दे आर द बॉसेस एंड यू आर नॉट द बॉस। Then to hell with your government, to hell with your governance, to hell with all of you. तुम लोग खुद टीवी पे आके ये कहते हो कि फ्लोर मिल माफिया है, शुगर मिल माफिया है, जखीरा अंदोज है, गरीब को तसल्लियां देने के लिए, रिएश्योरेंसेस देने के लिए कि तुम लोग दूध के धुले हुए हो, तुम लोगों का कसूर नहीं है, फलाने का कसूर है, उसका कसूर है। Who the hell is in charge of this country then? Are you telling me, are you telling the masses of this country that you're not in charge? You're telling that this corrupt mafia is in charge of this country, under your nose, under your charge? Then you're technically accepting, तब आप accept कर रहे हो, तब आप मान रहे हो मीडिया पे आकर कि आप अपने मिनिस्टर्स के करप्शन के ऊपर सील लगा रहे हो कि हाँ हमारे मिनिस्टर्स करप्ट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हमारी गवर्नेंस करप्ट है, इसी वजह से हमारी गवर्नेंस के अंदर ये सारा का सारा करप्ट माफिया जो है वो एंजॉय कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, वो फीस्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में आज रोटी जैसी चीज, कमोडिटी जो है, बेसिक कमोडिटी जो है वो महंगी हो गई है। सो यू टेक्निकली एक्सेप्टिंग that you guys are corrupt and you're not worthy of running this country. So मेरी तो डिमांड है to the establishment who have a soft corner for इमरान खान। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, आपको इस मुल्क के बारे में फिक्र करनी है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। वो बिपिन रावत रोज धमकियां लगाता है आपको, एंड विदाउट प्रॉपर गवर्नेंस, without good governance, you will lose the war even with the best weapons and the best warriors you have in your army. Because wars are not won with armies. Wars are won with nations. जब आपकी नेशन स्टार्विंग होगी, सिविल क्राइसिस की ब्रिंक पर होगी,
एक रोटी के लिए बिलक रहे होंगे आपके बच्चे. You cannot win any war. तो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये करप्ट है. ये अगर कह रहे हैं कि हम करप्ट नहीं हैं और बाकी माफिया करप्ट है, then they cannot just shrug off the responsibility off their shoulders. They had the time to control the mafia, and if they cannot do it in 1.5 years, almost 2 years, they will not be able to do it in the next 5 years. We do not have a choice because we are on the brink of war. I don't want my country to starve as we go to war or as we respond to the aggression imposed upon us by India. It's as simple as that. There are no ifs and buts about it. It's a matter of Pakistan's national security that our kids, our masses, should be fed appropriately. कोई भूखा ना सोए, कोई भूख से ना मरे, उसको basic amenities मिलें. That is the basic thing that you need in order to be able to win a war, to be able to sustain a long war. आजकल कौन सी जंग है जो कि 2 दिन में खत्म होती है? आजकल की जगह एक दिन नहीं चलती, महीनों चलती है, सालों चलती. यमन का आप देख लें, आप सीरिया देखिए, इराक देखें, अफगानिस्तान देखें. जंग अब सिर्फ एक दिन की नहीं चलती. यहाँ पर जंगें चलती हैं, सालों साल चलती हैं. और अगर आपके पास इनेट क्राइसिस है ग्रेन का at the start of the war, you will not be able to survive. You will have to give in. You will have to give up. You will have to kneel down on your knees in front of your enemy. You need good governance. You need good people. You need someone of merit who knows what he's doing or what she's doing. जिसको पता हो कि ये प्राइसेस जो हैं ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ी भी हो गई ना तो पूरी कौम का बैंड बच जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी का बैंड बच जाएगा. इनको तो कोई अकल नहीं है. वहां पे अलवी साहब को ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई क्राइसिस हो रहा है, कि भूखा मर रहा है. उनसे पूछा गया है एंड ही इज लाइक, अच्छा वाकई मुझे नहीं पता था. ये इनकी ला इल्मी का हाल है. शेख रशीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी तो रोटी ज्यादा खाते हैं विंटर्स में. एक यूसुफ जई बैठा हुआ है केपीके में, वो कहता है कि तुम रिफाइंड आटा मत खाओ. बुजदार कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन एंड वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसका ये सिंध गवर्नमेंट का अपना एजेंडा चल रहा है. वी हैव 2 पैरेलल गवर्नमेंट्स. दे थिंक दे आर द ओनर्स ऑफ सिंध एंड दे कैन रन इट व्हाटएवर वे दे वांट. इन्होंने अरबों खरबों रुपए की जो आपकी गंदुम है वो उन्होंने ओवरनाइट गायब कर दी वेयर हाउसेस से. और ये पॉइंट मैंने ट्विटर पे हाईलाइट भी किया है कि ये क्या हुआ है, एंड नोबडी टुक इट सीरियसली. और उसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे क्राइसिस आ गया. Now you cannot, I mean, this happened under your nose. You have to take responsibility for this because you are technically the runners of this country right now. You are the ruling party of this country. जहाँ बता दो कोई और ruling party है तो बता दो. आप नहीं हो क्या पीटीआई वालों? This is your governance. What are you talking about? It is beyond the time that you can say that this is Nawaz's fault and this is Zardari's fault. We are beyond that time window कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है. अगर उनका कसूर होता तो उनकी गवर्नेंस में रोटी इससे ज्यादा महंगी होती, लेकिन उनकी गवर्नेंस में रोटी इससे सस्ती थी क्योंकि वो बहुत करप्ट है, आपसे कहीं ज्यादा करप्ट है. लेकिन उनको इतनी अकल थी कि हम रोटी को इधर से उधर नहीं होने दे सकते. इतनी उनको समझ दी कि जिस हमने रोटी को इधर से उधर होने दे दिया तो अवाम ने हमें गिरबान से पकड़ के हमें बाहर निकाल देना. और यही बात मुझे नहीं समझ आती कि नवाज जरदारी की करप्शन पे जहां एस्टैब्लिशमेंट ने इनको एक सेकंड बर्दाश्त नहीं किया, आज इतनी ग्रॉस नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ऊपर क्यों ये इमरान को बर्दाश्त कर रहे हैं? किस वर्ल्ड कप के ख्वाब देख रहे हैं कि कौन सा वर्ल्ड कप इमरान खान जिताएगा? यहां पे कोई वर्ल्ड कप नहीं आपने जीतना इस तरह से. आपका भूखा जो है वो आपको यहां पर हंगर गेम्स कराएगा, गिलोटीन्स दिखाएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूं. By that time it will be too late and India would have already won all kinds of war against Pakistan by that time.
मैं आज कह रही हूँ, अभी कह रही हूँ, इसी वक्त कह रही हूँ, मार्शल लेकर आए आप लोग, सारी की सारी असेंबलीज डिसॉल्व करें, पीटीआई की गवर्नेंस खत्म करें. यू हैव वेरी गुड रीजंस. बाकी रीजंस पे आपने किया नहीं किया वो आपकी अपनी मसलहत है या सोच है. दैट इज समथिंग एल्स. बट नाउ यू डू नॉट हैव अ चॉइस. ये ऐसी चीजें इस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेसेसिटी, लाइफ सेविंग नेसेसिटी ऑफ लाइफ. एक रोटी के बगैर गरीब बंदा रोटी तो खा लेता था, वो रोटी भी नहीं मिल रही उसको. और ये बस वही गेम्स चल रही हैं और अजीबोगरीब किस्म की वो मॉकरी गेम्स चल रही हैं और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. नेग्लिजेंस है और एक डिसेंसिटाइजेशन है. एक इमरान क्या कर लेगा? वो नहीं कर सकता. वो ही लुक्स लाइक ही इज द मोस्ट पावरलेस पर्सन of the world because his party is not under his control, his ministers are not under his control. He has absolutely no clue how to manage this crisis. But we cannot afford people to die from starvation as we walk into an imminent war. This is something that you have to take care of right now. मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश है, जनरल कमर बाजवा से, कि अगर आप मेरा ये मैसेज देख सुन रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अवाम को इस बारे में सोचें. आई नो यू लाइक हिम, आई नो you have a good teamwork with him, and I know you have a good rapport with him. I believe in civil-military alliance. I've always supported it. In fact, I was the first one to campaign about it. उससे पहले तो सब ऐसे बकवास ही करते थे. And I was the one to say that we have to have it so that we can get rid of the friction that is nowhere in sight in the rest of the world except for ours. But right now, this is gross criminal negligence. इसको इसको आप आसानी से नहीं जाने दे सकते. ये आपको बहुत कल को बहुत सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे और ये सारा का सारा आपके ऊपर आएगा, ऑन योर शोल्डर्स. तो ये आपने इस पर कोई फेवरेटिज्म नहीं करना है. आपने अवाम के बारे में सोचना है. अगर अवाम भूखी मर रही है, अवाम को आटे की फिक्र पड़ गई है, अवाम को ग्रेन की फिक्र पड़ गई है, वो चाहे ज़फ़ीरा अंदोज़ों ने किया है, वो चाहे किसी और ने किया है, शैतान ने किया है. शैतान हर जगह होता है. बट दिस इज़ व्हाई यू आर इन गवर्नमेंट, इमरान खान एंड पीटीआई मिनिस्टर्स. आप लोगों को रोज़ आके तकरीरें करने का, स्टेटमेंट्स देने का शौक होता है. This is what I've been telling you guys. Why aren't you guys doing your job? बातें किए जा रहे हो, बातें किए जा रहे हो. जो वाटर का मिनिस्टर है वो वाटर की काम बात नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो पता नहीं दूसरे तीसरे मोहल्ले के मिनिस्टर की बातें कर रहा है. ये जो रेलवे का मिनिस्टर है वो रेलवे के अलावा सारी दुनिया की बातें कर रहा है. आपका ये जो फाइनेंस का मिनिस्टर है वो पूरी कहानियां सुना रहा है आपको पूरी दुनिया के बारे में. आपको फॉरेन मिनिस्टर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं. डिफेंस मिनिस्टर की तो आवाज ही नहीं है, जुबान ही नहीं है. तो ये इस तरह से तो नहीं होता. आई मीन we are like units. When you have a party and you have ministers and they have जब उनके पास certain responsibilities होती हैं तो उनको अगर वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते हैं तो वो डिपार्टमेंट तो लैक करेगा ना, वो तो फिर पीछे जाएगा. और वो अगर दूसरे की बातें उसको लेके शुरू हो जाए और लॉ मिनिस्टर जो है वो कोई बातें कर रहा है, साइंस मिनिस्टर जो है वो कोई और कहानी सुना रहे हैं. सो यू हैव टू डू योर जॉब. मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये क्या खिचड़ी पकी हुई चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है. दिस इज नॉट हाउ यू गोना बी एबल टू रन दिस कंट्री स्मूथली. जो मिनिस्टर जिस जॉब के लिए अपॉइंट हुआ है उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस काम के लिए. और अगर वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए. उसको पता हो, उसको डर हो, फियर हो, और वो उसके आउट ऑफ फियर वो पूरा फोकस करे अपनी इस मिनिस्ट्री पे और रिजल्ट्स लेकर आए जिसके नतीजे में फिर वो डिपार्टमेंट जो है वो लैग बिहाइंड नहीं करे. लेकिन यहाँ पे all PTI ministers, they are so confused and they're trying to do each other's jobs. The result is this, that we have now a Roti crisis. And Imran cannot fix this sitting in the Prime Minister house or going to a few utility stores. This is not how you govern a country. You're not ready for this, Imran Khan. Even if you're honest, you're not ready for it. You need more time to mature, to improve your party. And you don't have that time. I'm sorry.
پاکستان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. پاکستان کے میسز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی 100-200 بچوں کی ڈیتھ ہو جائے اور لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے اسٹارویشن سے, اور وہ انتظار کریں آپ کی پارٹی گرومنگ کا, اور انتظار کریں آپ کی پولیٹیکل میچورٹی کا. دس از گراس کرمنل نیگلیجنس. اگر یہ یورپین کسی کنٹری میں ہوتا, یا یو ایس میں ہوتا, یا پھر کینیڈا میں ہوتا, ویسٹ کے کسی بھی کنٹری میں ہوتا, تو آپ یقین کریں کہ وہاں کا پرائم منسٹر اور وہاں کا ریلیونٹ فوڈ کا منسٹر یا جو بھی اس کا منسٹر ہے, وہ شرمندگی سے استعفیٰ دے دیتا. اس کو اتنا سنایا جاتا, اس کی اتنی بےزتی ہوتی, اس کو بولا جاتا کہ وہ استعفیٰ دے دیتا. لیکن چونکہ ہم پاکستان میں یہاں پہ ڈٹائی ہے, بے شرمی ہے, بے حیائی ہے, بے غیرتی ہے, کہ یہاں پہ ایک دفعہ جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کرسی نہیں چھوڑوں گا, مر جاؤں گا, میرے ساتھ پوچھتے کچھ کرسی نہیں چھوڑیں گی. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہر منسٹر ڈٹائی سے آ کے کہتا ہے کہ یہ تو جی وہ مافیا کا قصور ہے, یہ اس کا قصور ہے. ٹو ہیل ود یور بلیم گیمز, ہمیں آپ کی بلیم گیمز نہیں چاہیے. سو یو ٹیلنگ اس کہ یہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ایک طرف مافیا اس ملک کا چارج سنبھالے ہوئے, آپ کے پاس چارج نہیں ہے اس ملک کا. سو دیٹس ایون ورس کہ ایک روٹی کا کرائسس سالو نہیں ہو رہا آپ سے, کہ ایک روٹی کا آپ کرائسس لے آئے ہو, تو کل کو آپ نے اس ملک سے غربت کیسے مٹانی ہے؟ آج ایک روٹی کے لیے اگر لوگ ترس رہے ہیں تو کل یہاں سے آپ 60% بندوں کو, we are not talking about 1000 people, we are not talking about 10,000 people, we are not talking about 1 lakh people. آپ سوچیں 60% of 22 کروڑ کتنا بنتا ہے؟ کیلکولیٹ کرو نا, 15-16 کروڑ. 15 کروڑ بندے کو آپ نے غربت سے کیسے نکالنا ہے اگر آج آپ ان کو روٹی نہیں دے سکتے, روٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے, اور وہ بھی ایسے ملک میں which was one of the biggest wheat producers of the world. اور اگر یہ مافیا کا قصور ہے تو is the mafia in charge of this country or are you the in charge of this country? Can you clarify this? Can you make up your mind about it? کہ اس ملک کا انچارج کون ہے؟ عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے, یا پھر یہ ذخیرہ اندوز ہیں اور یہ کرپٹ مافیا؟ اگر یہ کرپٹ مافیا اور یہ ذخیرہ اندوز اس ملک کے انچارج ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کا استعفیٰ لازم ہے اور فوراً سے پہلے ہونا چاہیے. اسمبلیز ڈیزالو کی جائیں, مارشل لا لایا جائے اور الیکشنز کرائے جائیں, اور پھر یہ سراج الحق ٹائپ کے لوگوں کو جن کو فار رائٹ کہہ کے ہمیشہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے اور کلوزٹ پہ بند کر دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ جب بھی کام کرتے ہیں بیچارے ڈیلیور کرتے ہیں, ان جیسے لوگوں کو موقع دیا جائے. دے ہیو اے پلیٹ فارم, دے ہیو دا پیپل سپورٹ. آپ نے سب کو آزما لیا, سب لوزرز کو آزما لیا, نواز شریف کو آزما لیا, ایم کیو ایم کو آزما لیا, یہ کیا نام ہے ان کا, زرداری بھٹوز کو آزما لیا, پی ٹی آئی کو آزما لیا. ابھی جماعت اسلامی کو بھی آپ موقع دے دیں پلیز, ورنہ ٹھیک ہے آئی ایم فائن ود ماشاء اللہ میں بیٹھے ہیں, ایٹ لیسٹ روٹی تو ملے گی نا لوگوں کو. اور یہ جو اب جنگ آ رہی ہے کشمیر کی, اس میں ٹھیک ہے ہمیں یہ تو فکر نہیں نہ ہوگی کہ یہاں پہ ہمارا انفراسٹرکچر کولیپس ہونے والا ہے. اور یہ جو بیٹھے ہمیں طرح طرح کے ٹام ڈک اینڈ ہیریز روز ایک نیا اسٹیٹمنٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ روٹی مہنگی ہو جاتی ہے تو سستی ہو جاتی ہے, اور عوام کھاتی بہت زیادہ ہے تو آپ ریفائن آٹا نہ کھائیں, آپ دوسرا آٹا کھائیں, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا واقعی یہ ہمارے پریزیڈنٹ کا حال ہے. اور ایک زمانہ تھا ممنون کو کچھ اتنی اس کی روز میمز بنا کے ہنسا کرتے تھے, تو یہ کیا آپ کے پاس کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ ممنون کا بھی باپ ہے الوی. اللہ حافظ, خدا حافظ.